ये थे हमारे पास ना फॉर्मल जो है ना। अभी शाम का टाइम है, अजानें हो रही हैं, हम पहुंच आए यहाँ पे। बूंदाबांदी हो रहा है, बारिश भी यहाँ पे चल रही है अभी। बस ये रूम है अंदर, ये रूम है हमारा जिनके पास ठहरे हैं। रूम जैसे भी है इन्होंने हमारी इज़्ज़त की, हमें इन्होंने ये अभी खाला जो है ये रात को लेट पहुँचो मैं, शाम को तो ये मेरे लिए खाना पका रहे हैं, लेकिन सब के लिए पकाएंगे। अभी इन्होंने खाने का इंतज़ाम करना है। हमारा खाना जी इंडोनेशिया का हमारा ये दावत है आज। ये आंटी यहाँ पे अपने पोते दोतू के साथ खेल रहे हैं, हम इनके हड में। ये रात का शाम का टाइम है, अंकल और खाला के साथ। ये फार्मर है यहाँ पे, बारिश जारी है। ये खाला कूट रहे हैं कॉफ़ी इनके घर की है, ये इसमें कूटते हैं। कॉफ़ी का भी आपको दरख्त दिखाते हैं, बाग दिखाते हैं। ये यहीं पे इसी तरह सादा तरीके से इसको ना कूट के इस्तेमाल करते हैं, एंजॉय करते हैं, आपको दिखाते हैं। हम भी पियेंगे, आपको भी पिलाएंगे, दिखाते हैं आपको। ये इनका रहन सहन, यहीं पे पकाते हैं। ये चूल्हा भी साथ, ये इन्होंने अपना खाना पीना जो है वो भी चढ़ाया हुआ है साथ। ये इसमें चावल राइस पका के रख देते हैं, ये इनके मसाले, ये चूल्हा भट्टी और ये कॉफ़ी। आंटी गए कुछ लेने के लिए, साथ कॉफ़ी पियेंगे हम। ये है इन लोगों की ज़िंदगी, बहुत सादा, हंस खेल के ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतनी मज़े से ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। इनके घर जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, ये रहन सहन इससे बेहद ज़्यादा ये खुश है। इनकी फैमिलीज़, इनके दोते पोते, ये मेहनत काश, इनकी उम्रें भी काफ़ी हैं, एज काफ़ी है। सब्ज़ी खाने पीने इनके बिल्कुल सादा। ये कॉफ़ी है जी हमारी, खाला ने तैयार कर दी है, पानी उबाल रहे हैं। घर की कॉफ़ी, इंडोनेशिया बोगर। बांस की लकड़ इस्तेमाल करते हैं ये आग के लिए। बांस इनके घर के हैं, इनकी ज़मीनों पे बांस होते हैं, इनकी फसलें बांस की भी हैं। बांस यहाँ पे बिकता है कंस्ट्रक्शन के लिए भी और जलाने के लिए भी। बाहर बारिश लगी हुई है, हम कॉफ़ी पियेंगे। ये दरख्त भी लगे हुए हैं आगे इनके कॉफ़ी के। ये हड से बारिश जो है, बारिश के नज़ारे अंकल अपने एंजॉय में, और ये खाला गरम गरम कॉफ़ी बना रहे हैं हमारे लिए घर की। ये जिस तरह आपको हंसते खेलते नज़र आ रहे हैं, ये इसी तरह हंसमुख लोग हैं, दिल के बड़े। ये आंटी बना रहे हैं हमारे लिए कॉफ़ी, घर की बनी हुई और इनके घर की ये ना, इनके बाग की अपनी जानवर, वो बड़े प्यार से मेरे पानी गर्म किया। और ये है कॉफ़ी घर की। ये उल्टी चम्मच लगाते हैं और ये देते हैं इन्होंने तो दी है, तो बोलते कॉफ़ी। पानी वो गर्म किया, वो पूरा जमा है। तो अभी ये ना इसी में ये देखें, ये कॉफ़ी है, वो पानी गारंटी होगी 2 मिनट में इन्होंने कॉफ़ी बना के दे दी है। इनके बाग की मैं आपको बताता हूँ अभी। ये बाग इनका ये है। कॉफ़ी कहाँ से ये लेके आए, यहाँ से कॉफ़ी लेके आए। ये कॉफ़ी है इनका, ये दरख्त जो है, ये कॉफ़ी, ये कॉफ़ी। इसके अंदर दाना है।
jeruk lemon. Nhà có cái đấy. Emang ditunggu ikan ayam mau itu. Ayam betul. Ayam kan. Kopi pohon kopi. coffee. Original coffee. Nah, kopi. Itu kopi tuh. Indonesia coffee. Ya. Oh. Indonesia coffee Kopi. ये कॉफी ये कॉफी का ये ना ये पता है इनका Kita bukan nangka ini. हाँ Nangka. Ini pohon nangka ini. नंका Nangka kopi, kopi ta. देवन नो कॉफी Itu bukan nangka. bukan नंका Pohon nangka. oh Di buahnya itu, buah nangka. Itu buah. oh ini कॉफी Ini nangka. लाइन Nangka. नंका Nah, ini kopi lah. कॉफी Itu tuh. कॉफी Ya kopi. Kamun ini kawung. कावन Kawung. Ini dah. ओके ये थे हमारे पास फार्मर Ini Kopi kelapa. ke? Ini kelapa ini. कलापा Kelapa. ये है कलापा Kelapa. इसको कलापा उसको कॉफी उसको वो और कावून। उनका कावून और इनके हम बाग में आए हुए हैं Ya. तो ये हमारे साथ है तो हम इनके साथ ना इनके बाग में बैठे हुए थे तो अभी ये ना हमारे पास फार्मिंग बता रहे हैं कि ये इसके पास क्या है हाँ Ini mah jeruk. हाँ ये नींबू है इनके पास Jeruk. जुरुक Jeruk. इसको जुरुक बोलते हैं ये नींबू को जुरुक बोलते हैं लेमन और इसको माल्टा है ये जुरुक। जुरुक एक जैसा माल्टा है Ya. Ada deh. और Nah. ये Tangkil. पपीता Tangkil. तरकियन Tangkil. पपीता Tangkil. Ini तरकियन tak pohon tangkil. और तंकिया तो ini Ini tangkil. Oh. Ini pepaya. papaya Pepaya. ओके बनाना Ini pisang. pisang Ya, pisang बनाना को pisang बोलते हैं Ya. Nah, ini belimbing. bling bling Pohon belimbing. bling bling Ini sirsak. सिरसक Pohon sirsak. सिरसक कौन Ya, sirsak. सिरसक खान फार्मिंग Ya. ये योर फार्म गुड ओके ये जो लीमू लगा हुआ है Mana? ये जुरक Jeruk lemon. इसको जुरक लेमन बोलते हैं ये इसके बाद ये यहाँ पे गार्लिक भी लगाई हुई है और यहाँ पे अदरक Jahe. Jahe. जाखे इसको जाखे बोलते हैं ये Nah, ini Iya. lemon. Jeruk lemon. ये इनका अपना बाग है और ये देखें और लीमू ये फिर अदरक लगी हुई है यहाँ पे जो रखे कुनियन इसको बोलते हैं ये इनके का ये अब ये इनका फार्म है तो ये हमारे पास देखें कैसे खुश मजाज कॉफ़ी अपनी बनाते हैं यहाँ पे सब कुछ इनका घर का है कोई चीज़ खरीदते नहीं है कुछ भी नहीं खरीदते नमक शायद खरीदते होंगे लेकिन कुछ भी नहीं खरीदते हर चीज़ अपनी है ये देखें कॉफ़ी भी इनकी अपनी है इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी ये है ये आंटी हैं ये अपनी कॉफ़ी बना रहे हैं और ये अंकल दिन की मेहनत में शिरकत कर रहे हैं तो इनका ये है कि इनका ये जो घर है ना ये है एक दोस्ताना ये इनका अपना हर चीज़ यहाँ पर खेती बाड़ी हर चीज़ मेहनती लोग हैं ठीक है आपको हम बताएंगे इनका ना अगर आए मिले इनसे ना इनके अपने बागात मेहनती लोग हैं ओके No. Jadi dia ada airnya dah. Ada taiknya. Terus kamu mah ketemu orang dipegang baru mau. Ini siapa?
Dari saung api. میں ابھی ہوں بوگر سٹی. بوگر کے ایک علاقہ ہے چیک گمبنگ. یہ سارا زرعی علاقہ, یہاں کی یہ فصلیں ساری, اور یہ میں ایک نہر کے اوپر کھڑا ہوں. ان کا نہری نظام, یہ ان کی فصلیں. یہ شہر ہے ٹھنڈا, پورے انڈونیشیا میں سب سے ٹھنڈا جو شہر ہے یا گاؤں ہے اس کے ساتھ, وہ یہ ہے بوگر شہر ہے. اس کے ساتھ یہ علاقے جو ہے نا, یہ سارے ٹھنڈے ہیں. سی گمبنگ, بوگر, سی گمبنگ اور کافی ہے. تو میں ابھی یہاں پہ ہوں. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کیلے کی فصلیں, چاول کی فصلیں, یہاں پہ مرچ, سبز مرچ, گرین چلی کو بولتے ہیں مرچ. یہاں پہ ٹماٹر, بینگن, ان کی فصلیں, پپیتا, کافی فصلیں یہاں پہ ہوتی ہیں. میں آیا تھا 3 دن پہلے, رات کو لیٹ پہنچا. رات کی بھی میں آپ کو ویڈیو شیئر کروں گا. کافی وغیرہ پی, کھانا کھایا, پھر سو گیا, پھر اگلے دن اٹھا. آج ابھی یہ ان کا جو نہری نظام ہے اس کو میں نے دیکھا ہے. یہ 1 اور 2 جو آپ کو پیچھے بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں, یہ ان کو صوبے کھالے بولتے ہیں. یہ مین کے اوپر انہوں نے پانی کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہی پانی فصلوں سے ہو کے آگے نکل جاتا ہے. پھر وہی پانی جو ہے یہ اگلے فصلوں کو دے رہا ہے. جیسا کہ یہ وہ پانی جا رہا ہے, یہ والا, یہ فصلوں سے کلیئر ہو کے یہ آگے پانی چلا جائے گا. یہ بھی فصلوں سے ہو کے پھر آگے نیچے کسی نہر یا دریا میں چلا جائے گا. پھر یہی پانی آگے استعمال ہوگا. یہ پانی جو ہے فصلوں میں روک کے نہیں رکھتے, وہ فریش پانی آ رہا ہے پیچھے سے, تو وہ آگے نکل جاتے ہیں. انہوں نے نظام ہی ایسا کیا کہ پانی روکنا نہیں ہے. وہ پانی اوپر سے آ رہا ہے, کھڑا ہے, وہی پانی آگے جا رہا ہے چاول کی فصل میں. کیونکہ چاول کی فصل کو پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے, اور یہ فریش پانی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اور جس کے لیے یہاں پہ چاول کی فصل میں آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے فیل کیا ہوگا کہ وہاں پہ چاول جانا ہے, وہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے, ہیٹ فل ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہیٹ فل نہیں ہے, گرمی نہیں ہے, کیونکہ یہ پانی ان کا چینج ہو رہا ہے. پیچھے سے فریش پانی آ رہا ہے ٹھنڈا, آگے سے وہ نکل رہا ہے, وہ بھی چلتا چلتا ہوا سے ٹھنڈا ہو رہا ہے. پھر وہی اسی طرح وہ دریا میں جا رہا ہے. دریا سے آگے انہوں نے چھوٹے چھوٹے نہریں بنا کے نا پانی کو اسی طرح پتہ نہیں کہاں تک یہ نا دے رہے ہیں. پانی کافی اوپر سے آ رہا ہے. اسی طرح اوپر سے جہاں جہاں سے یہ پانی آ رہا ہے نا, تو وہیں پہ یہ سب فصلیں چاول کی دانے لگی ہوئی ہیں. لوگ ابھی واپسی جا رہے ہیں اپنے گھروں میں کام شام کر کے. یہ انہوں نے کھالے بنائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ان کا نہری نظام, اس سے بھی یہ پانی الگ جا رہا ہے. یہ سوا ان کا ندی کا پانی ہے, اس کو انہوں نے یوٹیلائز کیا ہوا ہے یہ الگ. پھر یہی پانی کہ ان کو سیراب کر کے پانی ایکسٹرا نیچے آگے چلا جاتا ہے. اسی طرح یہ انہوں نے پانی کو استعمال میں لایا ہوا ہے. انڈونیشیا بوگا منکش لوگ ہیں یہاں پہ. زراعت زیادہ ہے, چاول کی فصل, کیلا. یہاں پہ کوئی ٹریکٹر, کوئی
موٹر کا نظام نہیں ہے گاڑی کا, ہاتھوں سے ہی سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ. آج بھی میں نے کاش یہ دیکھے ہاتھوں سے ہی کام کر رہے, مٹی کا یا جو بھی کھدائی کا یا ہل بجائی. یہیں پہ کیلے وغیرہ ان فصلوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. یہ ان کا عام دریاؤں کے انہوں نے سوگے لگائے ہوئے ہیں. پانی کو ڈسٹریبیوشن کرنے کے طریقہ کار اور زمین بچانے کے طریقہ کار ان کے پاس یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کی فصلوں کو پانی دینے کے لیے اور بند لگائے ہوئے ہیں زمینوں کو بچانے کے لیے بھی. زمینوں پر سرکار نے ان کو حفاظتی بند بنا کے دیے ہوئے ہیں. اس سائڈ بھی اس سائڈ بھی نہر کا نظام چھوٹا موٹا انہوں نے ندی نالوں پہ. زمینوں کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ بانس وغیرہ ٹھوک ٹھاک رکھے ہیں, کوئی اس کے اوپر کچی مٹی کے اوپر کوئی آئے نا. اسی طرح یہ آگے بھی لگا کے انہوں نے زمین کو بچانے کے لیے یہ کچھ کیا ہوا ہے. لوگ محنت کاشیں یہ دیکھیں دونوں بندے دریا سے کچھ چیزیں ان کو درکار ہیں یا یہ اپنے جو کام کاج کر کے اوزار ہیں نا صاف کر رہے دھو رہے. شاید ان کا ٹائم ہو گیا واپسی کا. ہڈ ہے یہ اسی گھر میں رہتے ہیں. یہ ان کا باغ اور اس میں مرچی وغیرہ اس میں ساوی اس کو ساوی بولتے ہیں. یہ مرچی کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ بھنڈی وغیرہ لگائی ہوئی ہے, توری وغیرہ سبزی پالک ساوی سما. ادرک بھی انہوں نے لگائی ہوئی ہے یہاں پہ. یہ ادرک بھی ہے, ادرک وغیرہ کے یہ باغ چل رہے ہیں. تو یہ ہے ہمارے پاس فارمر